use internalization. So the question is, what values from the program do you now try to live by in your daily life? Ate, what values? Okay, that no question. Nindot. What values? Yes. Kuan. The value of kuan. Gratitude. Actually, daghan man. Pero mas I'll explain na sa the value of gratitude. Kay, di ba, gratitude comes from kuan, Latin word gratia, which means being thankful. Sa unsay mohang naabot na say or gift, something na. So like kanang if you live your life nga grateful ka sa tanan, happy ka. Mawag na akong one thing on the lyrics. So happy ka if you live your life nga, imong question ng tanan, worry ka, mag-doubt ka, dagang kagpuan, mag-overthink kag maayo. Lisod kaayo. Like, di ka mahimutang, but if you live your life nga kanang nakaya ni nimo, kanang, or na kay mga times na di nimo makaya, pero grateful gyapon ka, anang, mura siya o mahimo siya nga, mugaan rawod sa pamati. And also, empathetic bitaw. Kay, of course, karon nga panahon, daghan naman jud ang mga panghitabo. So, it's very important nga dili lang ka simple mo-motivate lang, nasad kay buhaton para makatabang ba karon sa imong friends nga nag-struggle mentally and also kindness, because it costs nothing to be kind daya. So be kind lang yun. Kay of course taon na may tagsang struggle. So di imbis nga imong kunan, I will try to kuan pagamay silang problema, no? Or bisan man gani simple lang nga greetings, simple lang nga pagsabot, simple lang nga kuan, paghatag og kanang motivational words kana. Nindot sa jud kay na siya. Para na ko sa ang importante din siya sa atong kinabuhi, especially if we do it sa atong daily life jud. So, three lang yun nga akong gikuan kay empathy, gratitude, respect, so on and so forth. Of course, nasa to siya. Pero kanala ko main three lang yun. Yes, yun lang. Okay, ate. Thank you, ate. Naghanag na-learn ako today. Bito, ate, ka na. Mga na tong end sa among kanatin, no? Among interview. Okay. Wait, ate. Okay, thank you. Thank Good you, luck ate. sa your research. Thank you, ate. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Me, akong end ba kay gakwit-kwit din gaparot. Pwede na kamukuan. Say happy birthday sa akin. Hello, Case. Patabagas na siya, me. Hello, Yang. Hello, Dai. Happy birthday, Day. Asa mo na akong greeting. Thank you, Dai. Enjoy mo ara. Asa daw? Kamura, duha? Hello. Wala ko ikam. Ngit-ngit kiko. Pohon. Pohon na may balik may ara. 4th year. Bye-bye.